जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछले 3-4 दिनों से काफ़ी चालाबारी जम्मू कश्मीर के अंदर हुई और इससे पहले क्योंकि हम लोग जब भी कोई ऐसी आफत होती थी, कुदरती आफत, तो हम लोग गवर्नर साहब के एडवाइजर्स रहा करते थे फील्ड के अंदर या एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी एक्टिव रहा करती थी। और इलेक्शंस के बाद जब सरकार एक बनी और बड़ी बदनसीबी इसको मैं मानूं कि आपके जो कल खास करके कुलगाम, शोपियान, टंगमर्ग, बारामूला, कुपवारा, हंदवारा और उसके बाद आपके जो पुलवामा के इलाके हैं, अगर देखा जाए तो पूरे बागात बिल्कुल खत्म है। और जो चालाबारी हुई, जो ओले पड़े, उन्होंने काफी घर भी खत्म हुए, यहाँ तक कि रामबन में 3 लोगों की मौत हुई। रामबन की काफी बस्ती जो है वो फ्लड से बिल्कुल हिट हुई, इफेक्टेड हो गई और काफी लोगों के घर भी तबाह हो गए। और पिछले 4 दिनों से हम लोगों ने, बदनसीबी ये है कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के किसी मिनिस्टर का कहीं पर जाना, यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर खुद कहीं जयपुर में उसने अपना फोटोग्राफ डाला है, कहीं जहाज का एंजॉय कर रहा है। और एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल फेल होगी किसी भी जगह पे, ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई आदमी मौके पे पहुंचा। नाले निगल ने तूफान किया आपके वागुरा इलाके में, उसी तरह आपका जो पिरसपुर नाला है उसने कुंजर का पूरा इलाका बड़ा हिट हुआ। शोपियान में इसी काफी नाले हैं, कुलगाम में काफी नाले हैं जो दरिया की सूरत में बहे और जिन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया। सुंबल सोनावारी काफी ब्रिज टूट गई, लेकिन कहीं पर भी किसी एडमिनिस्ट्रेशन का कहीं ना होना साबित करता है कि एडमिनिस्ट्रेशन टस से मस नहीं हो रही, वो अपने टूर प्रोग्राम से खत्म नहीं हो रही, उनके टूर्स जो है वो कहीं खत्म नहीं हो रहे हैं। और मेरी अपील है गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि इससे अच्छा हमारी गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन थी जो कम से कम एक एक जवाबदेह बनते थे अपने टाइम पर। और आज सरकार का कहीं पर मौजूद नहीं होना एक बहुत बड़ी फेलियर इंडिकेट कर रही है। मेरी अपील है गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से कि कम से कम वो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज की संगीन नोटिस ले, खास करके जो हाईवे टूट गए हैं, जो श्रीनगर जम्मू का जो रोड बंद पड़ा हुआ है, लोग मुतासर हो गए। कोई 15 गाड़ियां जम्मू श्रीनगर हाईवे पर नालों में चले गई। वहां क्या तादाद है, कोई फिगर्स नहीं है, कितने डेथ हुई, कितने जख्मी हुए, किसी चीज की कोई अलमियत नहीं है। मेरी अपील है गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन एंड देश के प्रधानमंत्री से, या तो इस गवर्नमेंट से इस्तीफा लिया जाए या तो इस सरकार को डिसॉल्व किया जाए, नहीं तो जवाबदेह बनाया जाए कि पिछले 4 दिनों से कोई भी सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी इनके मिनिस्टर्स जो बड़ी सैलरीज ले रहे हैं, जो बड़ी लग्जरियस गाड़ियां में घूम रहे हैं, जो प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, जो सरकारी जो है आपके कॉटेजेस में बैठे हुए हैं, आपकी लाइफ एंजॉय किया कर रहे हैं, उनसे जवाब लिया जाए कि इन जाई वारदातों पर वो लोग क्यों नहीं पहुंचे, लोगों को क्यों उन्होंने उस हालात में डाला है जहां पर वापस आना उनके लिए मुश्किल है। और सरकार इस पर बताए कि जो चालाबारी हुई है, जो बागातों का नुकसान हुआ है, कि उसके लिए उन्होंने क्या किया। मैंने तो पहले ही क्लियर कर दिया, दौलत साहब काफी बड़े मंजे इंसान है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के, और फारूक अब्दुल्ला भी काफी बड़े पॉलिटिशियंस है, देश भी मानता है और उनकी फैमिली के बड़े नजदीक रहे हैं। अब क्योंकि जो उन्होंने आंखों देखा, अक्स देखा, वही अक्स उन्होंने किताब पे उतारा। जब भी इंसान किताब लिखता है तो वो जाहिर सी बात है, वो एक दिल का, वो जो दिमाग में उनका अक्स होता है वही उस किताब पे उतारता है। उन्होंने सच्चाई को बयान किया है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, इसको हम भी एडमिट करते हैं। क्योंकि मैं आपको क्लियर कर दूं, टेलीफोन लाइन्स और मोबाइल लाइन्स 2019 एब्रोगेशन में जब डिस्कनेक्ट हुए थे तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की लाइनें चल रही थी।
اگر ان کے گھر میں کمیونیکیشن چل رہا تھا اور سرکار کے پاس کمیونیکیشن تھا, اگر سب جگہ ڈسکنیکٹ تھا تو وہاں ڈسکنیکٹ کیوں نہیں تھا؟ اگر عمر صاحب یہ بولتے ہیں کہ یہ سب غلط ہے, بے بنیاد ہے, کیا یہ بھی بے بنیاد ہے جو فوٹوگراف وائرل ہوا 4 دن پہلے پرائم منسٹر سے میٹنگ ہوئی, کیا وہ بھی بے بنیاد تھا؟ ریلوے لائنز کا آپ اگر گلمرگ اور سون مرگ کو ریل پہنچاتے ہو تو آپ یہ بھول جائے گا کہ گلمرگ رہے گا, پہلگام رہے گا, سون مرگ رہے گا. جب ہزاروں کی تعداد میں عوام سون مرگ پہنچے گی تو ظاہر سی بات ہے وہ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کم, ایک شہر زیادہ دکھے گا, اس سے ہماری بیوٹی ختم ہو جائے گی. اسی لیے ہم نے کل ریلوے منسٹر سے بھی اپیل کیا کہ اس جو یہ ڈیزائن کیا ہے یہ پروجیکٹ, اس کو کینسل کیا جائے. سون مرگ کو ایک ٹورسٹ ریزورٹ اور پہلگام کو ٹورسٹ ریزورٹ رہنے دے, بلکہ ایک شہر نہ بنائے. ایشین کڈز بڑی برہمنا آپ کے بچوں کے لیے ہے ایک پرفیکٹ چوائس, کیونکہ یہاں آپ کے بچوں کو ملے گی سیفٹی کے ساتھ ساتھ کوالٹی ایجوکیشن. یہاں آپ کے بچوں کو ملے گا ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ٹوائز کے ساتھ کھیلنے کا موقع, یعنی فل مستی اور پڑھائی بھی. ساتھ ہی آپ کے بچے کو دیا جائے گا بڑی LED اسکرین کے ساتھ ایکٹیویٹیز کرنے کا موقع, کیونکہ ایشین کڈز اسکول میں بچے نہیں ہوتے ہیں بور. یہاں آپ کے بچوں کو کروائی جائے گی انڈور سوئمنگ پول میں بوٹنگ, جبکہ ایئر کنڈیشنر کلاس روم میں بچوں کا من رہے گا بالکل فریش اور تناؤ مکت. پڑھائی کے ساتھ ساتھ بچوں کو کھیل گتیویدھیوں میں بھی ایشین کڈز کرتا ہے شامل, تاکہ بچے ہر چھیتر کے لیے رہیں تیار. یہاں ہم ماتر آپ کے بچوں کو ایجوکیشن ہی نہیں دیتے بلکہ ان کے ہنر کو بھی پہچان دیتے ہیں. رنگا رنگ کارکرم اور بڑا انڈور آڈیٹوریم جہاں ہوتی رہتی ہیں کئی پرکار کی ایکٹیویٹیز. ہم آپ کے بچوں کو ایک سولجر کی طرح بھوشیہ کی چنوتیوں کے لیے کرتے ہیں تیار, جبکہ ہر چھیتر سے آپ کے بچوں کو اسکول تک لانے کے لیے ہمارے پاس ہے بہترین ٹرانسپورٹ فیسلٹیز. اور آپ کے بچے کی سرکشا کو دیکھتے ہوئے پورے اسکول پریسر کو CCTV سرویلانس سے کیا گیا ہے لیس, تاکہ آپ پوری طرح سے تناؤ مکت ہو کر بچوں کو شکشا لینے دیں. تو پھر کس بات کی ہے دیر, آج ہی ایشین کڈز میں وزٹ کریں, کیونکہ ہمارے یہاں ایڈمیشن اوپن ہو چکے ہیں اور لمیٹڈ سیٹس ہی اویلیبل ہے. ہمارا پتہ ہے ایشین کڈز نیئر بھارتی پبلک اسکول, بڑی برہمنا. موبائل نمبر 7006135171 9149725087. میں مینیجنگ ڈائریکٹر ایشین کڈز فریشر بچوں کے پیرنٹس سے خاص طور پر اپیل کرنا چاہوں گا کہ وہ اپنے بچوں کی ایڈمیشن کرانے سے پہلے ایک بار ایشین کڈز ضرور وزٹ کریں, آپ کو اچھا لگے گا. تھینک یو, دھنیہ واد. جموں کشمیر کی خبروں کے لیے جڑے رہیے GK اپڈیٹ کے ساتھ.